हाय हेलो नमस्ते भले था समस्ते आशा कर बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करना। आज ब्लॉग रे कौन अच्छी से आपण मानक निश्चिंत जानवी। बर्तमान मुझे चुली पाखे अच्छी कौन रोसे करने कहि आज जेहेतु आज आम घर अरुआ हाथ हम किसी छोट छोट छुआ को डाक खाया दिहब। तो आज तो बिना पियाज रसुण सब हम एवं चुली लगे देखी दूसरी। आज प्रथम मुझे डालमा करनेबी चुली रे ही डालमा हम। आज प्रेसर कुकर हेनी कि गैस हेनी चुली हम। आउ कौन मो परिवा काटी डालमा कौन नहीं से देखेबी। आउ कौन सब हम छोट पिला माने आसबे केमती खाइबे केते खुशी होकि जीवे सेटा मु आपण मानक सहित शेयर करी। तो से पर्यंत मते एमती भल पाई दियंतु आउ एमती मो वीडियो को देखि चलंतु जा फल रे कि आपण मान पाखरे मोर नुआ नुआ नोटिफिकेशन पहुँच पार। हाँ आउ गोटे कथा कही रखुच्छी जदि आपण मैंने कहीं भी मो चैनल को सब्सक्राइब करना सो ए जातु मो चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि आपण मान पाखरे मोर नुआ नुआ वीडियो पहुँच पार। से पर्यंत चलते अभी आम देखने कौन कौन मुझे सब नहीं डालमा। फ्रेंड्स देखो ये परिवा काटिक धोई नहीं आलू कखारू सारू गाजर देखिपे काटिकी चिकन से धोई नहीं। ये बैगण को काटी पानी रखी बिलाती काटी रखी आउ किसी तेजपत्र मुग डाली अदा छेची रखी लुण आउ ये रखी हेंगु आउ पंच फुटण देखिपे आउ ये हलदी आउ कि घी नहीं आउ ए अच्छी रिफाइन तेल। तो ये सब नहीं मुझे डालमा करवा। देखो पानी भी ताती गलानी केमती चुली जलुचे देखिपे केड़े बड़ डेक्ची बसी। ए चलतु पर पकई ना। तो देखिपे मुझे अलरेडी परिया तो पकई देती। एवं मुझे देहरे जाई जो धोईकी रखी पकई देती। हरड़ डाली पकई था जेहेतु बापा हरड़ डाली आना से मत मुग डाली राजी करा पड़ा। तो आपण मैंने देखिले तो मुझे परिवा जाई पकई नहीं आ छेची रखी अदा छेचा मुझे देदे आउ कि अदा छेचा रखी पघारा बेले देवी। ता देहरे मन हो तेजपत्र तो स्वाद अनुजाई लुण देखिए केते जो चुली गला। एबे आमे हल्दी पकईदेवा ए सब को पकई घोड़ाई देवा। तापर फुटिले पकईदेवा हेतरे बिलाती आउ बैगण। जेहेतु चामचटा टी छोट अच्छी मुझे 4 चामच ना आपण मैंने परिवा देखी लुण ने आउ ता सहित हल्दी भी ने घोड़े देवा। चुली जलुची से पर्यंत वेट पर डालमा मोर फुटी गलानी। ए आम पकई बिलाती आ बैगण। कान बिछाटा पसला तमे गले बिल आड़े दीटा धनिया पत्र नहीं आसो। हाँ कौन थी ना तुमको खाली मो डालमा होगला पघरा भी सर जाइए। मुझे देखिपारे पघार सारापर ऊपर देखो घी पकई गुआ घी छुंक देती हेंगु पकई अदा छेचा पकई मु पघार देती। ए गुआ घी देकी पघराई बापा रिफाइन तेल पघराई। तो देखिले एबे आमे कौन करिया ना भात फ्रेंड्स ए देखो तो मु बिलाती खटा करने आनी कौन कौन आनी कर बिलाती की टीटी कर काटी तेंतुली रस दे करी आ खजूरी पर दे करी खजूरी पर तेंतुली रस बिलाती अदा छेचा भूसम पत्र ये तेजपत्र लुण ए तेल रेड काश्मीर चिली हल्दी पंच फुटण को दे आज मुझे बिलाती खटा स्पेशल देखते एमती कर देखो तेल पकई दुटा सुखा लंका भूसम फुटण तेजपत्र नहीं पंच फुटण फुटुची आउ छेची अदा छेचा
ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ବି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଙ୍ଗୁଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେବେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଦେଖିବେ ମୋର ଇଏ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଟା ମିଶାଇ ଦେବ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ନେଇଯିବା କିଛି ସୁଗାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇକି ଚିନିଟି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଲିକି ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଚକଟିକି ତା ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତେନ୍ତୁଲି ରସ ନେଇଯିବା। ଖଜୁରୀ କୋଳି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ମୋର ଏଇ ବିଲାତି ତେନ୍ତୁଲି ଦିଆ ବିଲାତି ଖଟା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖଟା କେତେ ଜୋର ଫୁଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ କେମିତି କଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଖଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିସାରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଖଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଡାଲମା କାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟିରେ ବସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏତିକି ଡାଲମା ଅଛି। ଆଉ ଭାତଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଭାତରେ ଆମର ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି, ହଳଦୀ ପଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ତ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ମୋର ସରିଯାଇଛି ସକାଳୁ ମୋ କାମ, ପ୍ରଥମ କାମ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାମନା କରୁଛି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଙ୍କର ସବୁ ସରିଲାଣି ଆଉ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି?